میں نے ایسو صاحب کو اتنا زور کیا کہ مجھے آپ بتائیے کس ریزن پہ میں ڈیلیٹ ہوا ہوں، تو وہاں سے مجھے مارنے لگے اور اتنی گندی بات میرے ساتھ کی، کیونکہ میں خلیے سے لگتا ہوں کہ مسلمان ہوں، مگر اس نے میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ آپ ابو جہل ہے۔ میرے اوپر کیوں اس نے یہ فتویٰ لگایا اور میرے اوپر مار پیٹ کیا اس نے، اور اپنے بندوں سے وہ کہنے لگا کہ اس کو بند کرو کمرے میں، باہر مت جانے دو۔ میں نے بولا اگر میرے لیے یہی قصور ہے تو میں اعلیٰ سے اعلیٰ حکام تک یہ بات پہنچاؤں گا کہ مجھے کیوں نہیں آئے ہوئے شڑ مل رہا ہے، میں ایک کمرے میں اپنا گزارا کر رہا ہوں، اس تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ میں غریب کو مدد کیجیے، میں غریب ہوں، میری 2 بیٹیاں ہیں، میرا کوئی سہارا نہیں ہے۔ میں اپنے ڈی سی صاحب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کیا غریبوں کا کوئی نہیں ہے۔ مرکزی معاونت والی سکیم پردھان منتری آواس یوجنا کے تحت ہر غریب اور مستحق افراد کو آشیانہ بنانے کے لیے محکمہ دیہی ترقی کی جانب سے رقومات فراہم کی جاتی ہے، تاہم اسکیم کا فائدہ مستحق افراد کو کہاں تک ملا، اس کی تازہ مثال جنوبی ضلع اننت ناگ کے بلاک ویرینا کے تھمن علاقہ سے ملتی ہے، جہاں پر نہایت ایک غریب کنبہ ظہور احمد ملک پچھلے 4 سال سے اسکیم کے منتظر ہے۔ ظہور احمد ملک اور اس کی اہلیہ نے نام آنکھوں سے اپنی داستان بیان کرتے ہوئے کہا کہ وہ کس طرح اپنی زندگی کے لمحات ایک کمرے میں گزار رہے ہیں وہ تصاویر سے خوب پتہ چلتی ہے۔ ظہور احمد ملک کا کہنا ہے کہ اگرچہ 4 سال سے بلاک ویرینا کی جانب سے انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کا نام لسٹ میں اندراج ہے، تاہم آج 4 سال گزرنے کے باوجود انہیں یہ کہا گیا کہ آپ کا نام لسٹ میں اندراج نہیں ہے، لہذا اس بار آپ کے حق میں شرح کی فراہمی کو یقینی بنانا ناممکن ہے۔ ظہور احمد ملک کا کہنا ہے کہ انہوں نے گزشتہ روز ایک مرتبہ پھر بلاک ویریناگ میں اپنی رودات سنائی، تاہم بلاک میں تعینات ایس او پر انہوں نے الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ایس او نے ان کے ساتھ بدتمیزی کر کے ناشائستہ الفاظ استعمال کیے جو انہیں برداشت نہیں ہوئے۔ اس حوالے سے جب ہم نے بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر ویریناگ زبیدہ جی سے بات کی تو انہوں نے ظہور کی طرف سے ایس او پر لگائے گئے الزامات کو بے بنیاد قرار دیتے ہوئے یوں کہا۔ ظہور احمد ملک تو بہت چھس تھی ستن مطلب یہ گزارش کران اس اکوئی کمرہ مطلب مے ونکس 4 باس مے اکوئی کمرہ اکسی کمرس مز مان سہ شونگان تہ رنان تہ کھیوان تہ مطلب سورے اس باتھ روم تہ یہ کمرس مز بیٚیہِ مان ژٕ کیٛاہ چھِ اتھ ونان اَسہِ حظ بنایے اَسہِ حظ وَنیٛاو سرپنچن دوٚپُن تُہۍ بنٲیِو مان ژٕ باتھ روٗم تَمہِ خٲطرٕ تہِ ترِوٕ تُہۍ پونٛسہٕ اَسہِ حظ بنوو باتھ روٗم اَسہِ نہ حظ تٔرۍ نہٕ تتھ باتھ روٗمس تہِ مطلب پونٛسہٕ کِہیٖنۍ نہٕ مےٚ حظ چھُ خانٛدار موٚزوٗرۍ کران مےٚ حظ چھِ کورِ بچہِ 2 بیٚیہِ حظ چھُ مےٚ اکُے کمرٕ تُہۍ ؤنِو أسۍ کیٛاہ کرو میون خانٛدار موٚزوٗرۍ دۄہ کرِ بیٚیہِ نہ حظ چھُ اَسہِ زٔمیٖن زِراعت کِہیٖنۍ ییٚتھۍ کمرس منٛز چھِ أسۍ مان ژٕ کھٮ۪وان شۄنٛگان وۄتھان بیٚہوان سورُے حظ پوٚژھ تہِ حظ اَسہِ ییٚتھۍ کمرس منٛز أکسٕے کمرس منٛز اَسہِ چھُ باتھ روٗم تہِ ییٚتھۍ کمرس منٛز تُہۍ وٕچھِو سٲنۍ سختی وٕچھِو تُہۍ کٔرِو کتھ اَسہِ کتھ کمرس منٛز چھِ اَسہِ کۄس سختی چھِ۔ بہٕ چھُس واریاہ غریب، میں بہت غریب ہوں، مجھے کوئی سہارا نہیں ہے، کوئی زمین نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، مکان میں 3 بھائیوں کا حصہ ہے، وہ مجھے ایک کمرہ ملا ہے، اس کمرے کے اوپر میرا گزارا سب کچھ چل رہا ہے، جس میں کھانا بن رہا ہے، سونا ہے، باتھ روم بھی اسی میں سب کچھ ہے۔ تو اس کے باوجود میں نے ایک آئے ہوئے شڑ کے لیے سکیم پلان کی تھی، تو 2018 میں میرا آن لائن ہوا تھا۔ 2018 جب میں آن لائن ہوا تو اس کے بعد وہاں سے رپورٹ 2022 میں آیا تو میں سکسیسفل ہوا تھا لسٹ میں، تو لسٹ میں سکسیسفل ہونے کے باوجود انہوں نے بلاک والوں نے میرا نام ڈیلیٹ وہاں پہ کر دیا ہے۔ میں نے ان کو وہاں سے پوچھا کہ مجھے کیوں ڈیلیٹ کیا گیا، انہوں نے بس اتنا ہی بتایا کہ آپ کو گرام پنچایت سرپنچ نے ڈیلیٹ کیا۔ تو جب میں گرام پنچایت سرپنچ صاحب کے پاس پہنچ گیا، سرپنچ صاحب نے وہاں سے پورا ایک ایفیڈیوٹ بنا کر دے دیا کہ میں نے آپ کو ڈیلیٹ نہیں کیا، آپ اپنا تحقیق کرا سکتے ہیں کہ آپ کو کس نے ڈیلیٹ کیا اور آپ کو حق ملنا چاہیے۔ اور وہ بھی ایک بار مجھے بلاک کی ویڈیو صاحبہ کے پاس ساتھ آئے، انہوں نے کہا کہ اس کا حق ہے، اس کو دے دو، تو مگر لیکن وہاں کے ملازم لوگ مجھے کچھ دبانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جب میں نے ایس او صاحب کو اتنا زور کیا کہ مجھے آپ بتائیے کس ریزن پہ میں ڈیلیٹ ہوا ہوں، تو وہاں سے مجھے مارنے لگے اور اتنی گندی بات میرے ساتھ کی، کیونکہ میں خلیے سے لگتا ہوں کہ مسلمان ہوں، مگر اس نے میرے اوپر کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ آپ ابو جہل ہے۔ میرے اوپر کیوں اس نے یہ فتویٰ لگایا اور میرے اوپر مار پیٹ کیا اس نے، اور اپنے بندوں سے وہ کہنے لگا کہ اس کو بند کرو کمرے میں، باہر مت جانے دو۔ میں نے بولا اگر میرے لیے یہی قصور ہے
तो मैं आला से आला हुकाम तक ये बात पहुंचाऊंगा कि मुझे क्यों नहीं आरक्षण मिल रहा है। मैं सबसे आला हुकाम तक पहुंचाना चाहता हूँ कि मैं गरीब को मदद कीजिए। मैं गरीब हूँ, मेरी 2 बेटियां हैं, मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं अपने डीएम साहब से यही कहना चाहता हूँ, क्या गरीबों का कोई नहीं है। मैं गरीबों से उन्होंने मुझे वहां से कोई जवाब नहीं दिया अभी तक। एक्चुअली जब वो उसने हमारे साथ अप्रोच किया इधर, हम बोला मेरा नाम इधर देखो मैं PMAY लिस्ट में हूँ, हमने इसने हमारे जो ऑपरेटर है ना उसने देखो, उसने बोला उसको नहीं आपका नाम इधर नहीं चढ़ा है, आप तो डिलीट हुए हैं शायद। तो फिर उसने बोला नहीं आप उधर आप मेरी पोजीशन देखो। उधर हम गए, एसओ साहब हमको बहुत तरस आया उस पर। एसओ साहब मैं गए और एक इसको उठाया हमने MS ऑपरेटर को दूसरे, तो हम उधर गए, हमने देखा उसकी पोजीशन तो है खराब, हमें बहुत तरस आया उधर। हमने देखा उधर ऑन स्पॉट वो 3 है घर, उसमें रहते माँ, भाई और तीसरा भाई। तो एक्चुअली उधर जब ये हुआ ना, उधर ये ग्राम सभा हुई है उस वक्त, पहले शायद उसकी जियो टैगिंग हुई थी क्योंकि मकान उनका तीनों का एक ही था। तो फिर जब ये ग्राम सभा हुई एक्चुअली PRI ने उसको डिलीट किया है उस वक्त। क्यों एक ही घर के हम 2 या 3 अफराद को नहीं ये एनालिस्ट कर सकते, नहीं फायदा दे सकते। तो फिर भी उन्होंने उनकी हालत देखकर उनको 2 को पर चढ़ाया कि एनालिस्ट किया PMAY असिस्ट के लिए। तो फिर हमने उसको बोला आप तो डिलीट हुए, उसने बोला मुझे किसने डिलीट मुझे। फिर जब हमने इधर अपने ऑफिस में डॉक्यूमेंट्स पे रेजोल्यूशन पाया तो हमें ये पता चला उसको PRI ने उस वक्त डिलीट किया। अलबत्ता हमको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो बेचारा गरीब बंदा है, हमने उसको बहुत समझाया। 4-5 दिन तक उसने यहाँ बहुत हंगामा किया हमारे सदर। उन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया है कि जो यहाँ पे एसओ साहब तैनात है उन्होंने अपने पूरे अमले को हिदायत दी कि इसको यहाँ पे इसे भगाओ, इसको यहाँ पे मारपीट करो। नहीं ऐसी उन्होंने इल्जाम लगाया कि उनके साथ बड़ी बदतमीजी से एसओ साहब पेश आए हैं। किस हद तक ये सही है? नहीं ये तो उसने सरासर झूठ बोला है, ऐसी बात नहीं। जो एसओ साहब है इधर, आपको पता है ये मैक्सिमम ये ब्लॉक उसी के हिसाब से चलता है, वो स्ट्रॉन्ग पिलर है इस ब्लॉक का। ये कितना वो अटेंड करता है इधर, लोगों को भी समझाता है, जो मेरे ऊपर ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तो जब उसने हद से गुजर गया वो, फिर उसने उसको ऐसे ही थोड़ा किया इधर। जब उसको पता नहीं है क्या कर रहा है करेगा इधर, उसने बहुत हंगामा मचाया। तो इसने बोला अब ये सामान नहीं तोड़ना चाहिए, कुछ नहीं करना, गालियाँ दी, वो हद से गुजर गए उस वक्त। फिर उसने एसओ साहब ने उसको बोला मैं अभी आपको बंद करूंगा इधर। उसने ये भी बोला कि मैं अभी यही जहर खाऊंगा, मैं खुदकुशी करूंगा। आप देखिए उस वक्त हमारी पोजीशन क्या होगी। आज तो ये जो हमारा टारगेट है अब खत्म होने वाला है मार्च में, इंशाल्लाह। अगर अप्रैल में उसका ये खुलेगी, साइट खुलेगी तो हम देखेंगे। अगर इसका नाम होगा हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम नौगाम के लोगों की खिदमत के लिए गवर्नमेंट ने चुना है इधर। हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हमारे सब अगर कोई भी होगा अपना होगा तो हमारा अपना पराया यहाँ कोई नहीं है, हमारे सब एक जैसे हैं।